आम अष्टम श्रेणी गणित परीक्षा अर्धवार्षिक जो अच्छी पिलाने एठी कौन सब प्रश्न आसो केमती आसो गणित एवं ज्यामिति केतोटी पाठर प्रश्न आसो ताहा डिटेल भाव में जानिबा। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ताहले आपण भल मार्क रखिपारे एवं भलरे प्रैक्टिस करिपारिबे। तो प्रथम जदि देखिबा पिला माने आम ज्यामिति कथा जदि देखिबा ताहले ज्यामिति 10 रु 15 मार्क पड़ी थाए एवं गणित 30 रु 35 मार्क पड़ी थाए। तो तेणुक कहीं देखु ज्यामितिटा छोट बही मात्र 5टी अध्याय अच्छी एठार पड़ी थाए पिले देखु 5टी पाठरू आमर 2टा एवं अधा पड़ी थाए जमी प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय एवं तृतीय अध्यायर अधा पड़ो जहाँकि देख पिला माने जे आमको पड़ो ज्यामिति मौलिक धारणा त्रिभुज एवं चतुर्भुजर अधा पड़ो जहाँकि 3A अनुशीलनी पर्यंत आम परीक्षा आसो। तो तेणुक आम ज्यामिति मौलिक धारणा त्रिभुज एवं चतुर्भुजर 3A अनुशीलनी पर्यंत आमको पढ़ार अच्छी जहाँकि परीक्षा आसो। तापर जो देखा पिला माने जे आमर गणित कौन सब आसो गणित 10टी पाठ अच्छी गणित आलोचना कला बेले मु कहिबी ज्यामिति परे परे। तो प्रथम ज्यामिति देखि ना पिला माने तो ज्यामिति मौलिक धारणा होची आमर प्रथम पाठ। तो यही पाठरू एवं त्रिभुज चतुर्भुज ये 3टी जाक पाठरू तामने पाखापाखि प्रथम और द्वितीय पाठरू तामने 6 मार्क 7 मार्क लेखाएं आसबार अच्छी एवं चतुर्भुज पाठरू मध्य पाखापाखि 4 रु 5 मार्क मध्य आसबार अच्छी। तो तेणुक आम देखा पिले ज्यामिति मौलिक धारणा पाठर अनुशीलनी जदि देखा पिले देखो ज्यामिति मौलिक धारणा यार जदि अनुशीलनी आम देखा पिले तो अनुशीलनी 1 यहाँ हूँ ज्यामिति मौलिक धारणा जो आम साधारण जिनस गुड़िक ज्यामिति विषय जानी था यही पाठरे ताहा वर्णना कराई। तो यही पाठर जो शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक पड़ो 1 मार्क प्रश्न गुड़िक जो पड़ो एमती खाली स्थान पूरण कर गुड़िक जो पड़ो देख आमर प्रत्येक प्रश्न पाखे केते गुड़ी सामयिक उत्तर लिखा जाए ठीक उत्तरटी बाछी शून्य स्थान पूरण कर। तो आमको बंधनी मध्य उत्तरटी देसी ताकू आम बाछी खाली स्थान लिखिबार अच्छी। देखो गोटे दुटा मुझे कहीदे जे गोटे सरल रेखार डैशटी बिंदु थाए आम जानी पे सरल रेखार केतोटी बिंदु थाए असंख्य बिंदु थाए। तो ये खाली स्थान आम लिखिपर असंख्य बिंदु कौन लिखिपर देख असंख्य बिंदु है। तापर सेमती जो देखा गोटे रेखाखंडर डैशटी प्रांत बिंदु थाए रेखाखंडर दुई पटे 2टी प्रांत बिंदु थाए पिले। तो तेणुक आम कौन करवा ये 2टी प्रांत बिंदु थाए यहाँ यही क्वेश्चन गुड़ाक ताने ग्यारंटी आसो पिला माने परीक्षा। तो यहाँ सब मन रख घुषी रख। तापर एक रेखाखंडर डैशटी मध्यबिंदु थाए मध्यबिंदु पिले रेखाखंडर मध्यबिंदु मात्र गोटे थाए गोटे मात्र मध्यबिंदु थाए जदि मध्यवर्ती बिंदु कही था ताहले असंख्य होता एठारे कही मध्यबिंदु। तेणुक ये उत्तर है गोटे ही मध्यबिंदु थाए। एक रश्मिर डैशटी आद्य बिंदु थाए गोटे रश्मिर पिले गोटे पटरे बिंदु थाए आ गोटे पटरे तीर चिन्ह थाए। तेणुक आम जापर गोटे पटरे जो बिंदु अच्छी सेटा ही तार गोटे आद्य बिंदु तार जो आर पटरे तीर चिन्हटा थाए सेटा केबे हेले सरे ना असीम दूरता पर्यंत ताहा लंबी थाए। तेणुक आम ये आमर उत्तर हे पिले एक रश्मिर गोटे आद्य बिंदु थाए केतोटी पिले गोटे आद्य बिंदु थाए। तो यहाँ है पिले आमर शॉर्ट क्वेश्चन रे 1 मार्क गुड़िक एमती तामने पड़ो जो त्रिभुजरू है आमर प्रथम पाठ यहाँ जो आलोचना करूँ आमर है ज्यामिति मौलिक धारणा है कि चतुर्भुजरू शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक एमती पड़ो माने खाली स्थान पूरण कर देथिबो नहले ता पाखरे 4टा उत्तर MCQ माने मल्टीपल चॉइस देथिबो तार बाछी लिखबा में पड़ो पिले। तो भिडियोटी बेसी लंबा हो तेणुक मु गोटे पाठर अधिक तामने प्रश्न आलोचना करूना पिला माने। तो तेणुक तापर देसी देख 2 नंबर रे अनुशीलन 1
ଏର ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବରରେ ଠିକ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ତା ସିଧା ସେଇ ତାମାନେ ଠିକ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛି। ସରଳ ରେଖାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ସରଳ ରେଖାର ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠି କ'ଣ କରିଦେବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ଆମର ବକ୍ସରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏକ ରଶ୍ମିର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା 1 ନମ୍ବରରେ, ତ ସେଠାରେ କୁହାହେଇଥିଲା ପିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ଏମିତି ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷିବ ପିଲେ। ତ ଯଦି ବେଶୀ କହିବା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସବୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ତାପରେ ଯିବା ପିଲେ, ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା ଯେ 3 ନମ୍ବର ଆମକୁ ତାମାନେ ପଚାରିଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ କେତୋଟି ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିବ। ତାମାନେ 3 ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ସରଳ ରେଖାରେ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଏଇଟା ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବ ବେଶୀ ସମୟ ହେଇଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ। ଏଇଟା ତ ଯେମିତି ବହୁତ ସହଜ ଜିନିଷ, ସରଳ ଜିନିଷ, ତ ବେଶୀ କିଛି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ପିଲେ। ତାପରେ 1Bକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବା ପିଲେ, କୋଣ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ କୋଣର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କୋଣ ପିଲେ 2ଟି ବାହୁକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି କେତେଟା ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ପିଲେ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ହେଲା, ବାହୁଦ୍ୱୟର କେତେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଅଛି ବୋଲି ଦେଇଛି। ତ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କେତେଟା ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଅଛି? ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଲେଖିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ MCQ ବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ ପିଲାମାନେ। ତ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲେ, ସେଇ କୋଣର ଆମର ଯେଉଁ 1Bର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି, ପାଏ ରେଡ଼ିଆନ୍ ସମାନ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ପାଏ ରେଡ଼ିଆନ୍ ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ, ହେଇଯିବ। ବେଶୀ କିଛି ଆମେ କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ 60 ମିନିଟ୍, 1 ମିନିଟ୍ 60 ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି। ପାଏର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 22/7 ବା 3.141 ଥାଏ। ତ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଆଉ ପରିପୂରକ କୋଣ ତ ଜାଣିଛ ପିଲେ। ତ ଯଦି ଯେଉଁ 2ଟି କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶି ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ତାହାକୁ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପରିପୂରକ କୋଣ କହିଲେ ଯେଉଁ 2ଟି କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶି ଯଦି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ 2ଟି କୋଣକୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କୋଣ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ମାନେ ଜାଣିଛ, ସବୁ ସହଜିଆ ଜିନିଷ, ବେଶୀ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ ପିଲେ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ। ତାପରେ ଆମର ଦେଇଛି ପିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଅତି ଗୁଡ଼ିଏର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ପିଲେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖି କରିଦେବ। ତାପରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ପିଲେ 2ଟା କୋଣ ଦେଇଛି। ଏଠି ତାମାନେ ଯଦି ସାଧାରଣରେ ଦେଖିବା 3ଟି କୋଣ, ହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅଧିକ କୋଣ ଅଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବରରେ ଏଠି କହିଛି ଚିତ୍ର ଏରେ ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ୍ ABP ସମାନ 22 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ୍ PBC ସମାନ 38 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ୍ ABC କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ବୋଲଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖି ଜାଣିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଯେ କେତେ କହିଛି ଆମର ଯେ ଚିତ୍ର ଏର କଥା କହିଛି। ଏରେ କହିଛି କ'ଣ? ABP 22, PBC 38। ତ ଏଇଟା କହିଛି ଆମକୁ ପିଲେ 22 ଡିଗ୍ରୀଟା 22 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଏଇ କୋଣଟା କହିଛି ପିଲେ 38 ଡିଗ୍ରୀ। ତ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଛି, ଲେଖିବା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତ ନିଜେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଟିକେ ବୁଝିଯିବ। ତ କେତେ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ତାପରେ ABC କେତେ ହେବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ABC ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ପିଲେ ଆମର ଦେଖ, ଏଇଟା ଥିଲା 22, ଏଇଟା ଥିଲା 38। ତ 22 ଆଉ 38 କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? 22 ଆଉ 38 ହେଇଯିବ ଆମର 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ତ ABC କୋଣ ସମାନ ଆମେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏମିତି ଏଠି ବି ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଏଇ ବିରେ ବି ସେମିତି ତାମାନେ ଦେଖି କୋଣର ହିସାବ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରତୀପ କୋଣ, ସନ୍ନିହିତ କୋଣ, ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣର ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରତୀପ କୋଣ ମାନେ ବିପରୀତ କୋଣ, ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଥିବା କୋଣ, ଯାହାର କି
गोटे मात्र साधारण बाहु थाए आउ साधारण शीर्ष बिंदु थाए जे दुईटी कोणर ताहाको सन्निहित कोण कहुए ता से कोण मध्य कौन छेदक रेखा नथिबा आवश्यक बिले नहले ता सन्निहित कोण हो पारिबो नाही। सन्निहित परिपूरक माने कोण दुईटी सन्निहित होइतिबो आउ दुई कोणर परिमाण मिसी 180 डिग्री होइतिबो ताले ता सन्निहित परिपूरक हेबो। तो एटा सब सहज अच्छी पे जानी पारबो बेसी किसी करबार नहीं। तो आगू बढ़िया पे तापरे अनुपूरक कोण परिपूरक कोण कौन जान कोणर अंतर्देश बहिर्देश जान कोण मध्य जो बिंदु गुड़िक थाए से बिंदु गुड़िक नहीं कोणर अंतर्देश गठित आउ कोणर बहिर्पार्श्व बाहर पार्श्व जो बिंदु गुड़िक थाए से ही बिंदु गुड़िकर समाहार को नहीं कोणर बहिर्देश गठित आउ अनुपूरक परिपूरक कोणटा प्रथम कही सारी पे। तो ठीक अच्छे 9 नंबर भी ओसी एबीर एक मात्र साधारण बिंदु ओ देछि एटा टिके देखिर करदेबा पिला बेसी एटा बड़ क्वेश्चनटा लंबा हो। तो एटा मैंने बेसी किसी दाइन। तो ये कही 10 नंबर कही बोले वाई मान स्थिर करने वाई मान जे गोटे देछि आमको देछि पिला देख गोटे देछि ये 2y देछि ये 5y देछि ये 3y देछि y गुड़िकर तामने मान गुड़िक केते हेबो से आमको पचारि से कही आमको मेजर एंगल AOE 2y डिग्री मेजर एंगल DOF 3y डिग्री एवं BOC 5y डिग्री एटा कही। तो से एठारे आमको पचारि वाई मान केते हेबो वाई माने आम तो प्रथम जानी सारी पिले जे प्रतीप कोण माने विपरीत कोण मानकर परिमाण समान। तो एठी जदि 5y अच्छी ताहले ये भी 5y हेबो हला एठी जदि 3y अच्छी ये भी 3y हेबो एठी जदि 2y अच्छी ये भी 2y हेबो। तो आम पाइबा पिला माने देखो 5y केते हे गलो 10y हला तापर प्लस कर दबा एठी होची 3y एठी होची 3y 3 3 6y हे गला तापर प्लस कर दबा तापर देखिबा एठी 2y एठी मध्ये 2y 2 2 4y माने केते हे गला टोटल जदी हम कर देबा प्ले 10 6 16 4 20 20 हमरो कोन हे गला प्ले 20y टोटल रे। तो 20y आम जानू जे गोटे सर्कल हो गले कौन हो गले सर्कल हो गले ताहा 360 डिग्री होता है केते डिग्री पे 360 डिग्री होता है। तो ये 360 डिग्री आम पाखे 20 y अच्छी तो कौन करवा आम 20 द्वारा भाग करदे 20 द्वारा भाग करदे कौन हम बोले ये गोटे शून कटिज। तो ये गोटे आमर 2 अच्छी तो यहाँ 18 हो तो 18 तो गोटे y समान माने यहाँ 20 y नहीं थिला तो 20 गोटे y समान 18 डिग्री गोटे y समान 18 डिग्री। तो आमको ये पचारि y मान स्थिर कर तो आम पाखे आसगला y केते 18 डिग्री। ये समीकरण निहला पिला माने जे 20y समान 360 बाय आम नहीं थिला 360 हम तापर जो y आसो y पर आम जो लिखा कौन y पर जो लिखा जे 20y समान 360 y खाली रखा 360 सेपटे पलि गले 20टा हरण हो। तो ये शून काटिदेली मुझे पूर्व जो काटी 2 कि 2 एक रहा ये 6 16 है मैंने 2 8 16 मैंने 18 तो y मूल्य केते हो पिला माने 18 डिग्री हो केते 18 डिग्री हो। तो एमती हम नंबरटा सब जो नंबर कहले समय हम ना तो बहुत लंबा हो भिडियोटा तेणुक आगे बढ़िया। तापर त्रिभुज पिले त्रिभुजर केमती रही प्रश्न उत्तर देखा देखो ए बी सी सी प्रत्येक त्रिभुज ए विषय गोटे गोटे बाहु यहाँ ठीक ना भूल चिन्ह दियो त्रिभुज पिले सरल रेखा को नहीं तो त्रिभुज अंकन हुए ना पिले। तो यहाँ आम कौन करवा बाहु नहीं आम त्रिभुज अंकन कर तो यह आम भूल देवा भूल कर देवा
तापर देख ए बी बी सी सी रेखाखंड त्रय द्वारा ए बी सी गठित हुए यहाँ ठीक अच्छे राइट दबा तो आगे बढ़िया पे तो एमती छोट छोट क्वेश्चन सब करदेव पे गोटे त्रिभुजर डेस्टी शीर्ष बिंदु अच्छी के अच्छी 3टी शीर्ष बिंदु अच्छी गोटे त्रिभुजर मध्यम संख्या 3 गोटे त्रिभुजर बाहु संख्या 3 गोटे समूह त्रिभुजर कणिक बिंदु विपरीत बहु प्रति अंकित लंब संख्या गोटे होता है सूक्ष्म त्रिभुजर कणिक बिंदु विपरीत बाहु प्रति अंकित लंब संख्या समूह त्रिभुजर कणिक बिंदु मान 3टा होता है ये सूक्ष्म कोण 3टी ताने आमर ना सॉरी ये आमर कौन लंब कथा कही तो लंब आम के गोटे अंकन कर तो 90 डिग्री जो होता है शीर्ष बिंदु प्रति तो सेटा को लंब बा उच्चता कही था तो तेणुक केते हे ताहा गोटे मात्र हे केतोटी हे बोले गोटे एक हे तो आगे बढ़िया पे देख पार्श्व चित्र देखी तमें त्रिभुज एबीसी उपर बिंदु गुड़िक कौटी अच्छे चित्र देखिए शुणी बिंदु अवस्थान त्रिभुज उपरी त्रिभुज अंतर्देश बहिर्देश अंतर्देश मान भितर तापर बहिर्देश मान बाहर उपरिस्थ माने ऊपर ये जो आर बिंदुटा अच्छी आरटा जो अच्छी यहाँ उपरिस्थ अच्छी पीटा जो उपरिस्थ अच्छी आईटा बहिस्थ अच्छी एनटा अंतस्थ अच्छी तो यहाँ देखी पे फिलअप कर सब ठीक अच्छे तो ये आम गोटे माने त्रिभुज देती पे आमको पचारे एबीसी बहिस्थ कोण मान बी एफ सी बी डी और ए सी जदि मेजर एंगल बी एफ इक्वाल टू 112 डिग्री और मेजर एंगल ए बी सी इक्वाल टू 53 डिग्री तेज अन्य समस्त कोणर परिमाण स्थिर कर मैंने सी कोण आ कोणर परिमाण आमको आई कोणर परिमाण मागी आम जानू पे यहाँ जी आम जानू पिला माने आम जदि एमती करवा यहाँ अर्धवृत्त हो गोटे प्रोट्राक्टर होम गोटे प्रोट्राक्टर जाइए से केते हुए 180 डिग्री तो यहाँ 112 डिग्री है माने एपटे आउ केते मिसेले 180 हे 112 सहित केते मिसेले 180 हे तो ये आम देखा पे जे 180 रु 112टा विजोग करदे जापर ताहले केते हे पे देख जे अठसठी हे केते हे पे 68 तो यही आमर हो पे 68 डिग्री ये 68 आ 53 जब मिसेदेवा ताहले भितर थी सी कोणटा कोई कोण सी कोणटा बाहर 8 3 11 1 6 5 11 6 5 11 1 12 121 डिग्रीटा हो आमर कि कोण आमर ई कोणटा सी कोण हे ना ई कोणटा हे कहीं ये दुईटी हेले अंतस्थ दूरवर्ती कोण ई कोणर सॉरी ई कोण कहूँ ये जो ई सी ये जो कोणटा अच्छी ये कोणर परिमाण हो आमर पे 121 डिग्री केते पे 121 डिग्री तो 121 डिग्री हो आमर ये कोण हो 121 डिग्री है पे तो ये देखा आम यहाँ बहिस्थ कोण ए सी ए रदि आमको सी कोण जब पचारि ए सी कोण ए सी कोण हूँ यहाँ ई सी ए कहले भी चलो किसी हे ना यहाँ जो अच्छी तो तापर आमको कही क्यों कोण देख सी कोणटा ये सी कोणटा के त्रिभुजर 3 कोण मिसी पे 180 डिग्री होता है आमको ये देती 121 ताहले एमती जदि अर्धवृत्त करवा ताहले 121 रु केते तामने जोग कले 121 रे 180 हे एमती कले 180 हुए गोटे गार एमती थी गोटे प्रोट्राक्टर बोले ताहले 180 हुए तो ये कौन करवा पे 180 रु 121 विजोग करवा 10 रु 1 गला 9 पे ये अच्छी 7 7 रु 2 गला 5 तो ये जो पे आमर 59 डिग्री केते डिग्री पे 59 डिग्री बुझीगला पे तो यही कोण भी तुम्हें बाहर कर पार पे एमती अर्धवृत्त करदेव ये गोटे तमें प्रोट्राक्टर हो तो ये 53 डिग्री हेले ये दुई कोण मिसी यही कोण मिसी आमको 180 हबार दरकार अच्छी तो तेणुक पे कौन करवा 180 रु 53 टाक विजोग करदे 180 रु
53ଟାକୁ ବିଯୋଗ କରିଦେବା। 53ଟାକୁ ବିଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ ହେଇଯିବ 10ରୁ 3 ଗଲେ ରହିଲା 7, ଏଠି ହେଉଛି 7, 7ରୁ 5 ଗଲେ 2, ତ ଏଠି ଆଉ ଆସିଲା କେତେ 1, ଶେଷରେ ଅଛି 1 ଆସିଲା ତ 127 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର 127 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର 127 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ବି ଦେଇଛି, ସହଜ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି। ସେଠି ଯେମିତି ବୁଝେଇଲି ଏମିତି ତାମାନେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତ୍ରିଭୁଜର ତ୍ରିକୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ବାହାର କଲେ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଗକୁ ପଳେଇବା, ତାପରେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଚିତ୍ର ବି ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲି ସେଇ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଠି ବି ସେମିତି ହେବ। ବିପରୀତ କୋଣ ମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ, ସେଇଟା ନେବ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣର ପରିମାଣ ଯେଉଁ ସମାନ ହେଇଥାଏ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ସହିତ ସେହି ଧର୍ମ ନେବ, ସେଇ ସୂତ୍ରଟା ନେବ। ତାପରେ ଏମିତି ଏହି ସୂତ୍ର ନେବ, ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କରିକିରି ଯେଉଁ ଏମିତି ଗାରଟା ଅଛି, ଏଇ କୋଣ ଏତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ତା ସହିତ ମିଶି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ବି ଏମିତି କରି ନେଇଯିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା 110 ହେଲେ ଏଇଟା 70 ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏକ୍ସ କୋଣ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା 60 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଇଏ 70 ହେଇଗଲା। 60, 70, 130 ହେଲେ ଇଏ ଏକ୍ସଟା 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ସେମିତି କରିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଇ ବାହୁ ଅଛି ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି ବୋଲେ ଦୁଇଟି ସମାନ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଅଛି 2x, 3x, 4x ମାନେ ମିଶିକରି ନେଇଯିବ କୋଣର ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେବ। କେମିତି କରିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା 16 ନମ୍ବରଟା 2 + 3 + 4, ଏଇଟା x ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବ ସେଥିରେ x ବୋଲି ନେଇଯିବ ସମାନ କେତେ କରିଦେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ମାନେ ହେଇଯିବ 2, 3, 5, 4, 9x ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ x ସମାନ 180 / 9 କରିଦେବ। 9 × 9 = 9 × 18 ସମାନ 20 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ତ x ସମାନ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? x ସମାନ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଲା ପିଲେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ତ 2x ସମାନ ଯଦି ପଚାରିଲା ଆମକୁ ଏଠି 2, 3, 4 ଦେଇଛି, ସେଇ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ତାମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆମକୁ ଏଠି x 20 ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ପିଲାମାନେ ଯେ 2x ମାନେ 2 × x, 2 × x ସମାନ 2 × 20 ସମାନ 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ 3x, 3 × xର ମୂଲ୍ୟ 20 ସମାନ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ 4x, 4 × 20 ସମାନ 80 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା 80, 60, 140, ଇଏ 40, 180 ହେଇଗଲା ପିଲେ। କିଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ପଳେଇବା। ଏଇଟା ମାନେ ସେମିତି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଆଗ ନମ୍ବରଟା ବୁଝେଇଲି ଏଇଟା ବି ସେମିତି କରିଦେବା ପିଲେ। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ତ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚତୁର୍ଭୁଜ ପିଲେ ଆସିଲା। ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦେଖ ଆୟତଚିତ୍ର, ବର୍ଗଚିତ୍ର, ରମ୍ବ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର, ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍, ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତ ଏବେ କେମିତି କରିବା ପିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ପିଲେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଢ଼ୁଛୁ, ତ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତା'ର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ହିଁ ଛେଦ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବାକି ସବୁ ଏଇଟା ବି ସହଜ ଅଛି, ତୁମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ। ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେବ।